رینوا بی بی کینسر اسپتال کی 40 سالہ تقاریب کا کامیاب اختتام عمل میں آیا۔ رینوا بی بی کینسر اسپتال ملک پیٹ، سابقہ نام بی بی کینسر اسپتال، 4 اگست 1984 کو ڈاکٹر سید علی اور ڈاکٹر نثار سید نے پہلی مرتبہ قائم کیا تھا، جو نہ صرف حیدرآباد کا پہلا دواخانہ ہے بلکہ ہندوستان بھر میں بھی خصوصاً پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی نوعیت کا قدیم ترین ادارہ ہے۔ فی الحال رینوا بی بی کینسر اسپتال تلنگانہ اور آندھرا پردیش اور کرناٹک کے لیے ریاستی حکومت کی اسکیم آروگیہ شری کے تحت غریب مریضوں کو بھی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ دواخانے کے آغاز سے اب تک مکمل 40 سال گزر چکے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پر انتظامیہ نے 40 سالہ جشن کے طور پر ایک ہفتے کے تقاریب کا اہتمام کیا تھا، جس کے تحت 4 اگست سے 11 اگست 2024 تک مختلف شعبہ جات میں سرگرمیاں جاری تھیں، جس کی تفصیلات یہ ہے: مفت کینسر اسکریننگ کیمپ، کینسر سے متعلق آگاہی اور بچاؤ کے پروگراموں کا 40 مختلف اسکولز، جونیئر کالجز، ڈگری کالجز، پی جی کالجز اور پروفیشنل کالجز میں اہتمام، کمیونٹی پروگراموں کو مربوط کرنا جس میں ماہر تعلیم کو منسلک کرنا، اساتذہ کو جوڑنا، صحافیوں کو جوڑنا، اسپورٹس کو جوڑنا، ادیبوں اور شاعروں کو جوڑنا وغیرہ شامل ہے۔ 40 سالہ جشن کے موقع پر اسپتال ایک علیحدہ عمارت میں ملٹی اسپیشلٹی ڈویژن کا افتتاح کیا گیا۔ اس اسپتال کا افتتاح ڈاکٹر سریدھر، مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او، رینوا گروپ آف اسپتال کے ذریعے کیا گیا۔ اس پروگرام اور سرگرمیوں میں پروفیسر محمد مسعود احمد، چیف آپریٹنگ آفیسر، ڈاکٹر اکرم، میڈیکل ڈائریکٹر، ڈاکٹر محمد عبدالعظیم و دیگر نے حصہ لیا۔ ڈاکٹر سریدھر جی جو مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او ہے رینوا گروپ آف ہاسپٹلس، اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر اکرم، میڈیکل ڈائریکٹر رینوا بی بی کینسر ہاسپٹل، اور ہیں ڈاکٹر زین العابدین سجاد صاحب، یہ ہیں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ رینوا بی بی کینسر ہاسپٹل، اور ڈاکٹر حیدر خان صاحب ہے ریناؤنڈ کارڈیالوجسٹ، انٹرونشنل کارڈیالوجسٹ، اور ڈاکٹر عظیم صاحب ہیں ریڈیشن آنکالوجسٹ، اور ڈاکٹر ندیم ہمارے پاس ہیں میڈیکل آنکالوجسٹ، اور ہمارے رویندرا صاحب ہیں وہ گروپ سی ای او ہے، اور ڈاکٹر راکیش گاؤڈ، ڈاکٹر راکیش آنکو سرجن، اور ڈاکٹر پروین کارڈیالوجسٹ۔ حاضرین، یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ آج ہم لوگ رینوا گروپ کی جانب سے جو ٹیک اوور کرے تھے تقریباً 2.5 مہینے پہلے، وہ رینوا بی بی کینسر ہاسپٹل، اور الحمدللہ ہم جو ایکسپیکٹیشن تھے یہاں پر لوکیلٹی کے، وہ ہم کیا ہے فلفل کرے ہیں۔ مگر ایک خاص بات یہ ہے کہ پچھلے اتوار کو 4 اگست کو بی بی کینسر ہاسپٹل، جو پرانا نام تھا، اس کے 40 سال مکمل ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کینسر ہاسپٹل اوریجنلی 4 اگست 1984 کو یہ اسٹیبلش ہوا تھا، جس کے 40 سال ہوئے ہیں، اور پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ کچھ کمیونٹی سروس پروگرامز کر رہے تھے، اور وہ کمیونٹی سروس پروگرام سمجھنے بات یہ ہے کہ کینسر کا جو مرض ہے حیدرآباد، ہندوستان اور پوری دنیا میں وہ ایک وبا کی طرح پھیل رہا ہے، تو اس کے لیے جتنا انفراسٹرکچر ہندوستان میں ہے اور باہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے رینوا گروپ کی پالیسی یہ ہے کہ کیوریٹیو پروسیس کے علاوہ ہم پریونٹیو آنکالوجی پہ بھی کام کرنا چاہیے۔ تو تقریباً 40 تعلیمی ادارے، اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج اور پروفیشنل کالجز، انجینئرنگ کالجز میں ہمارے پروگرام ہوئے ہیں۔ وہ ہے اویئرنیس پروگرام آن کینسر اینڈ پریونشن، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ کو بتایا گیا ہے، میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کو، کہ کینسر سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے، اور سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے اس دور میں کہ ہم یہ پریونٹیو آنکالوجی پہ کام کریں۔ اس کے علاوہ یہاں پر میڈیکل ڈائریکٹر صاحب ہے ڈاکٹر اکرم صاحب، آپ یہاں پر فری کنسلٹیشن اور کینسر کی اسکریننگ رکھے تھے ایک ہفتے کے لیے، اور اس کے علاوہ کئی کمیونٹی پروگرامز ہو رہے تھے۔ آج آخری دن ہے ہمارے سیلیبریشن کا، تو ہم سوچے کہ کینسر کے علاوہ بھی جو یہاں پر خاص طور سے اولڈ سٹی میں جو انفیکشس ڈیسیز ہے اور لائف اسٹائل ڈیسیز ہے، اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے۔ ہمارے چیئرمین سریدھر صاحب اور گروپ سی ای او ہے رویندر صاحب، ڈاکٹر حیدر خان صاحب، اکرم صاحب، سجاد صاحب، سوچنا یہ تھا کہ ہم انٹرنل میڈیسن اور جنرل میڈیسن پہ بھی کام کریں گے۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن تھا، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر اکرم صاحب سے جو سروسز یہاں پر ہے کمپریہنسو کینسر کے سروسز، اس کے بارے میں کچھ آپ روشنی ڈالیں گے۔
Thanks to Dr. Akram. Kindly be louder, please. Good evening, everyone. Especially thanks to Dr. Akram, Professor Masood, Haider Khan sir, and other doctors here. Also, sincere thanks to the press for taking out time on a Sunday evening and coming here. I just want to tell about the philosophy of Renova and why we have taken over BB, and now why Professor Masood has been working on moving from cancer treatment which is already been given in BB Cancer Hospital to multi-speciality. సో బేసికలీ మేము రెనోవా ఎందుకు స్టార్ట్ చేసామంటే మిడ్ లెవెల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ స్పేస్లో తర్వాత క్యాన్సర్ స్పేస్లో ప్రజలకి సేవ చేయాలని చెప్పేసి. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ చాలా ఉన్నాయి, 400 బెడెడ్ 500 బెడెడ్ పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, మెయిన్లీ గచ్చిబౌలి బంజారాహిల్స్ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉన్నాయి. సో మేము రెనోవా గ్రూప్ పెట్టినప్పుడు ఏమనుకున్నామంటే పెరిఫరీస్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో చిన్న చిన్న సెంటర్స్ని మల్టీ స్పెషాలిటీ లెవెల్లో డెవలప్ చేస్తే ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు కామన్ పబ్లిక్కి మనం ఎలా సర్వ్ చేయగలుగుతాము. బికాజ్ అంత దూరం వెళ్ళి పెద్ద హాస్పిటల్స్లో ట్రీట్ చేసుకోవడం కంటే మన వాళ్ళ డోర్ స్టెప్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి మనము గుడ్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి, గుడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి, గుడ్ ఫెసిలిటీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ముందు మేము 75 బెడెడ్ 80 బెడెడ్ 90 బెడెడ్ స్మాల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎట్ పార్ విత్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఆ విధంగా మేము రెనోవాన్ స్టార్ట్ చేసాము. 4-5 హాస్పిటల్స్ పెట్టాక నేను లాస్ట్ 20 years నుంచి బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, ఒమేగా లాట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్లో పనిచేయడం వలన మళ్ళీ మేము ఏంటంటే క్యాన్సర్ అనే ఇంకొక డిసీజ్ ఈజ్ వన్ థింగ్ వేర్ కామన్ పబ్లిక్కి చాలా క్లోజ్గా వెళ్ళాలి మనం. ఎందుకంటే ఇది 9 months ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, 10 months ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, రికరెన్స్ వస్తే 2-3 years హాస్పిటల్స్కి రావాల్సి వస్తుంది. సో మనం కామన్ పబ్లిక్కి దగ్గరగా వెళ్ళడము, తర్వాత రీజనబుల్ టారిఫ్ తోటి ట్రీట్మెంట్ చేయడం అనే కాన్సెప్ట్తో మల్టీ స్పెషాలిటీ మిడ్ లెవెల్ అండ్ ఆంకాలజీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము 3-4 సెంటర్స్ స్టార్ట్ చేసాం హైదరాబాద్లో. అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ కూడా స్టార్ట్ చేసాం, జైపూర్లో స్టార్ట్ చేసాము, అల్వార్లో స్టార్ట్ చేసాము. బట్ హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే బీబీ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్, యాజ్ ఇస్ మసూద్ సార్ సెడ్, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియా. ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చాలామందికి తెలియదు అది. అట్లా ఇప్పుడు దుర్గాబాయ్ దేశ్ముఖ్ హాస్పిటల్స్ అని ఉంది మన విద్యానగర్ వైపు. దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ సర్వీస్ టు ద పేషెంట్స్. సో ఈ 2 సెంటర్స్లో మనం క్యాన్సర్ పెడితే కనుక రియల్ సర్వీస్ చేయగలుగుతాం మనం పబ్లిక్ అనే ఉద్దేశంతో ఈ రెండింటిలో క్యాన్సర్ సెంటర్స్ మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. బీబీలో స్టార్ట్ అయిపోయింది, డీడీహెచ్లో ఇంకొన్ని రోజుల్లో స్టార్ట్ అవబోతుంది. అలాగే బంజారాహిల్స్లో సెంచరీ హాస్పిటల్స్ టేక్ ఓవర్ చేసాం, అందులో కూడా క్యాన్సర్ పెట్టాము. కార్ఖానా ఏరియా కూడా అంటే సికింద్రాబాద్ ఆ ఏరియాలో కూడా మంచి క్యాన్సర్ సెంటర్స్ లేవని అక్కడ కూడా క్యాన్సర్ సెంటర్ పెట్టాం. సో మా ఫిలాసఫీ బేసికలీ ఏంటంటే ప్రజలకి దగ్గరగా వెళ్ళడం. ప్రజల్ని మనము ఏదో పెద్ద హాస్పిటల్ పెట్టి మా దగ్గరికి రండి అని చెప్పి వాళ్ళకి వేరే ఆప్షన్ లేకుండా ఎక్సెసివ్ బిల్స్ వేసి వాళ్ళని బర్డన్ చేసే కంటే మనం వాళ్ళ డోర్ స్టెప్కి వెళ్ళి ఎథికల్ ట్రీట్మెంట్ విత్ మినిమల్ కాస్ట్ అండ్ హై క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్, ఈ కాన్సెప్ట్ తోటి రెనోవా స్టార్ట్ చేసాము. సో బీబీ కూడా మేము లాస్ట్ 1.5-2 months నుంచి రన్ చేస్తున్నప్పుడు మసూద్ గారు కానీ లేదా అక్రమ్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఇక్కడ మల్టీ స్పెషాలిటీ కూడా చాలా వ్యాక్యూమ్ ఉంది. అంటే ఈ సైడ్ ఆఫ్ పాపులేషన్కి మంచి హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయి. సో మనం మల్టీ స్పెషాలిటీ కూడా డెవలప్ చేద్దాం అన్నారు. అయితే మేము ఇప్పుడే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ తీసుకున్నాం, దాన్ని ఇంకా రెనోవేట్ చేసి ఫెసిలిటీని మేము ఇంకో 8-9 monthsలో రీలాంచ్ చేస్తాము. ఈ లోపల ఏంటంటే యాజ్ ఎ మినిమలిస్టిక్ ముందు కొంచెం ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ బేసిక్ స్పెషాలిటీస్ తోటి ఈ ప్లే స్టార్ట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసాము. బట్ మా ఎయిమ్ ఏంటంటే ఒక మంచి 100 bed మల్టీ స్పెషాలిటీ కూడా ఈవెన్చువల్లీ ఒక 1 yearలో చేయాలని చెప్పేసి. ఇది ప్యూర్లీ బికాస్ యాజ్ ఐ సెడ్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు గెట్ క్లోజ్ టు ద పీపుల్ హూ నీడ్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. సో దీనికి మా టీం అంతా చాలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారండి. ఆల్మోస్ట్ 1.5-2 months నుంచి అక్రమ్ గారు కానీ, మసూద్ గారు కానీ, రాకేష్ గారు కానీ, నదీమ్ గారు కానీ, అజీమ్ గారు కానీ ఆల్మోస్ట్ 15-16 hours పనిచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫెసిలిటీని ఇంకా మేము ఇంప్రూవ్ చేయలేదు. ఉన్న దాంట్లో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు. థ్యాంక్స్ అలాట్. ఈవెన్ సజాద్ గారు, ఈవెన్ సమీర్, ఆల్ ద ఆపరేషన్స్ పీపుల్, నర్సెస్, హౌస్ కీపింగ్ మేము వచ్చి తీసుకున్నాక దీన్ని మనం బాగా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా చేయాలన్న ఉద్దేశం మా నుంచి వాళ్ళకు కూడా పెనిట్రేట్ అవడంతో బాగా కష్టపడి అందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారు. చాలా మినిమలిస్టిక్ ఫెసిలిటీలో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద ఎంటైర్ స్టాఫ్. And my only request is whatever support you want, I'll give you. But let us do very good treatment, good quality, and also ethical treatment to the people of Old City. Thank you. ఏమో ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నది, ఈహెచ్ఎస్ కూడా ఉన్నది, అన్ని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారుగా, రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకు కూడా ఉన్నది. మేజర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కూడా మా దగ్గర ఫెసిలిటీ ఉన్నది. ఇప్పుడు మా దగ్గర పేషెంట్ ఏమో బిదర్ నుంచి, గుల్బర్గా నుంచి, రాజమండ్రి నుంచి వస్తున్నారు ఇక్కడ ఆరోగ్యశ్రీలో. Has 110 beds after it is renovated. Multi-speciality 10 beds. 10 beds. Because immediate emergency we are going to cater here. But we are looking for places around. As I said, we'll eventually make it 100 beds. Will tertiary care be available? Yes. When we do that, that's why sir is also supporting us. We'll put cardiology.
with sir's blessings, definitely will make it a tertiary care facility also. And how much is the average cost for inpatient? You're saying billing? Yeah. See, that depends on disease and everything. It's very difficult question to answer. But one thing we can tell is affordable cost definitely better than any other corporate hospital is our aim. And I think last 45 days, as press, you will be knowing everything. If you speak to few patients who got discharged in the last 45 days, we have never returned any patient from here back. There is one treatment that our doctors have done, medical oncology. 9 to 10 lakhs treatment, they have finished in 2.5 lakhs. So that is our aim here. Sudanese patient has Yeah. been for 10 lakh rupees outside. We have done. This oncology, cancer technology and machines and all costly. It is more than 20-25 lakh, 20 crores. Crores, yeah. And the treatment may be in lakhs. But in that way, if you compare with other existing cancer hospital, it is the minimum. That much we can tell. मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, तिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।